Ustaz-ustazah yang kami hormati, santriwati azanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah mudahkan dalam segala urusan kita. Insyaallah pagi hari ini muhadharah kita enggak terlalu panjang. Ini muhadharah yasirah, jadi saya ya. Karena hari ini kita akan mengadakan program yang memang tidak terjadwal memang di sebelumnya. Ini iktirah atau masukan dari beliau kemarin bahwa beliau siap untuk memberikan sanad ya, dalam pengambilan sanad, yakni surah Al-Fatihah ya. Dan ini insyaallah pengambilan sanadnya hari Selasa. Tapi mulai hari ini pelatihannya sudah dimulai. Umum untuk santri yang memenuhi persyaratan kemarin dan untuk asatidzah. Tapi kalau asatidzah tidak diwajibkan memenuhi syarat kemarin, itu bedanya. Insyaallah jam 8 ya, ada nama-nama yang putra sudah masuk 14 orang. Yang putri berapa? Mana nama-nama Dewi? Ya, ada. Jam 8 standby di musola, itu kita pelatihan. Ya. Jadi hari ini latihan tadrib al-yawm ghadan ya. Wa yawm tsalatsa na'khud insyaallah. Jadi hari ini latihan, besok latihan, baru hari Selasanya kita pengambilan sanad. Dengan syarat-syarat kalau kalau santri ini putra atau putri itu kemarin syaratnya pertama 10 juz. Tapi karena 10 juz itu masih hanya beberapa orang saja, diturunkan jadi 5 juz. Barusan saya bilang kalau ada yang 4 juz mungkin boleh ikut ngambil sanad surat Al-Fatihah. Dan beliau mau mendengarkan bacaan kita dari awal sampai akhir, surah Al-Fatihah. Dan kata beliau, saya nggak mau ngasih sanad. Ya, asal kasih aja, enggak, itu ada pertanggung jawabannya. Ini insyaallah akan dibuatkan sertifikat khusus bahwa beliau menyatakan nama beliau, kemudian mengambil sanad dari gurunya lagi sampai ke Rasulullah SAW dan diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Nah, paham betul? Jam berapa kita mulai? Jam 8 itu sudah standby di musola, bukan lagi siap-siap ya. Jam 8 sudah standby di musola sampai selesai. Entah jam 9, entah jam 10 gitu, sampai selesai latihan. Bisa dipahami ya? Nah, ini putra. Ada beberapa orang putra. Saya mengumumkan maksudnya biar siap-siap, biar tahu. Farid 10 juz, Dafa Febrian, kemudian Anugrah, kemudian Radika, Liansyah, Dimas, Rajif, Afif, Hafiz Al-Kahfi, Dafa Noval, Fadli, Rifki Noval, Ula Atika, dan Berlin ya. Kalaupun ada yang belum terdaftar, kalau mau ngambil silakan daftar dulu saya. Jadi putri silakan Dewi setelahkan nama-namanya sebelum jam 8. Nah, kira-kira paham ya? Paham tuh? Jelas? Ya, nada bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai pembukaan kita awali dengan pertanyaan dari putri kemarin melalui surat. Pertanyaannya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Syekh izin bertanya dari perwakilan kelas 9C. Gimana ya caranya nolak salaman sama saudara yang bukan mahram pas lebaran? Soalnya mama, ayah sering maksa salim dan gak enak juga mau nolak. Sudah Syekh, syukron. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan jawabannya Syekh. Nah, soal Syekh, kaifa narfu ini al-musafaha mimman la yahillu lana.
al-musafahah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa sallam. Awalan, عندنا في الإسلام قواعد أساسيات. القاعدة الأولى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي شيء الرسول أمرنا به نأخذه، نهانا عنه نبتعد عنه بدون تفسير أو أسباب أو مصالح. خلاص، قال صلى الله عليه وسلم افعل كذا نفعل، قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل كذا لا نفعل. Di dalam Islam itu ada kaidah pokok. Di dalam Islam ada kaidah asas. Ya, sebagaimana kaidah tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apapun yang artinya apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintah, contoh ataupun ketetapan, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. وحدود علاقات الناس ببعض، حدود العلاقة بين الإنسان والإنسان، الإسلام فصل فيها تفصيل كبير جدا. آيات كثيرة في القرآن تقول يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. إذا امرأة أمامك افعل 1 2 3، إذا رجل افعل 1 2 3، إذا طفل افعل 1 2 3. الطفل لا يدخل على أبيه وأمه بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر وبعد صلاة العشاء. خلاص، المرأة لا تسلم على الرجل، والرجل لا يسلم على المرأة، المرأة لا تكشف وجهها ولا جسمها أمام رجل أجنبي، والرجل لا يتوسع ولا يتساهل في الاحتكاك والاختلاط بالنساء. هذا هو حدود الإسلام. Jadi dalam Islam itu sudah jelas ya, batasan-batasan dalam bermuamalah, batasan-batasan dalam bersosialisasi jelas antara laki-laki dan perempuan, antara mahram dan bukan mahram ya. Mulai dari anak kecil yang nggak boleh sembarang masuk ke rumahnya meskipun itu rumah ibunya. Ya, kalau sudah balik maka kalau mau masuk kamar meskipun itu kamar ibunya sendiri dia harus izin terlebih dahulu. Kalau dapat izin masuk, kalau enggak. Dan ada waktu-waktu tertentu yang terlarang. Nah, kemudian juga dalam Islam jelas bahwa wanita tidak boleh membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga tidak boleh bermusafahah atau bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya. Kemudian tidak boleh juga bahkan sampai ke mengucapkan salam kalau itu akan memberikan mudarat, tidak boleh meskipun sama muslim ke muslimah. Begitu juga dengan laki-laki, tidak boleh bermudah-mudahan, tidak boleh menyepelekan dalam bergaul ataupun berinteraksi dengan perempuan. Ya, ini sepupu saya kok jadi boleh boncengan, enggak, itu nggak boleh, tasahul namanya. Atau ini sekedar ustaz kemudian berkhulwat, nah itu nggak boleh. Jadi Islam sangat menekankan dalam hal ini ya, tidak boleh kita menyepelekan hal ikhtilaf baik laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. لكن طالبات معهد فتحا دائما وطلاب معهد فتحا دائما داخل المعهد ما شاء الله الأخوات بمفردهن هناك، وهناك حجاب، وهنا الإخوة بمفردهم وحجاب، وهناك سكن الطالبات بعيد عن سكن الأبناء. نعم، الأمور طيبة جدا الحمد لله. متى تحدث المشكلة؟ حينما نذهب إلى بيوتنا في العيد. ماذا يحدث في العيد؟ هذه ابنة عمي، ابنة عمي تجوز لي كزوجة أم لا؟ ابنة عمي جائز الزواج منها أم لا؟ Anak paman boleh dinikahin apa enggak? Sepupu boleh dinikahin? Boleh. هو يقول هذه مثل أختي، هذه أنا أعتبر
هذه اليد لا يجوز لك أن تلمسها. قال هذه مثل أختي. لا، أنت تخدع نفسك. Nah, kondisi kita saat ini Masya Allah terjaga di pondok ya. Jadi putri ada lingkungan sendiri, putra ada lingkungan sendiri, ya, pakaian ada hijabnya, asrama jauh. Akan tetapi kapan hal ini akan terjadi? Ketika nanti pulang, ya, ketika pulang. Dan ini lazim ya terjadi. Misal ada sepupu itu anak mamang, anak mangcik, anak uak, sepupu namanya. Ya, kita menganggap bahwa dia itu seperti saudara sendiri, saudara kandung, padahal nggak boleh. Ya, kemudian salaman. Kenapa kamu lakukan itu? Padahal itu udah sepupu, udah bukan lagi saudara mahrammu. Enggak, dia anak paman saya, dia akrab ya. Nah, ketahuilah bahwa hal ini adalah setan sedang menipu kamu. Nah, لكن هو يقول يا شيخ أنا لم أسلم، أنا فقط صنعت هكذا. السلام عليكم، خلاص. السلام عليكم. لمس خفيف جدا جاء. اللمس الخفيف مثل السلام الكبير، كله سواء. nah, tapi enggak pegangan Ustaz. Enggak kuat pegangnya, cuma dikit sentuhan, ujungnya aja. Sama saja hukumnya. Mau dicuil dikit, mau sama hukumnya. Jadi tetap tidak boleh. Kalau sampai bersentuhan. Nah. لكن أنت كيف تمنع الذي يسلم عليك وتأتي تسلم عليه من غير المعهد؟ هذه لا تفهم. هذه بالقرية هناك ما أحد أخبرها ولا أحد قال لها. زوجة عمك تسلم عليك وتعتبر نفسها أمك، وزوجة خالك تعتبر نفسها أمك، وأخو عمك يعتبر نفسه أبوك، وابن عمك يعتبر نفسه أخوك، والسلامات تمشي. لا، نحن نريد أن نقول للمجتمع إن طلاب المعهد لا يسلم الرجال على النساء ولا تسلم النساء على الرجال. لكن كيف نصنع هذا؟ Nah, jadi tantangan kita itu ya, kalau kita kan memang belajar, ini boleh ini enggak. Tantangan kita nanti ketika kita terjun ke masyarakat, kita mau memahamkan kepada mereka yang memang mereka nggak paham hal ini. Ya, mereka memang dalam kehidupan mereka ya biasa saja gitu, salaman antara orang-orang yang bukan mahram. Maka dalam hal ini kita harus memulai dalam menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Nah, الآن كيف الطريقة؟ أنا أقول لكم من حوالي من قبل رمضان بيومين أنا حضرت في جاكرتا في المطعم اليمني مع ضيوف كبار جدا جدا جدا، وكانت هناك امرأة موجودة. فلما دخلنا نحن نسلم على الرجال، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. لما ذهبنا إلى المرأة، إيبو السلام عليكم بو. نعم، هذا أظن بإندونيسيا سهل يعني. إيبو السلام عليكم. أنت تربط يدك هكذا، لا يعقل أبدا وأنت تربط يدك هكذا. هي تأتي تسلم عليك يعني، مستحيل يحدث هذا. خلاص أنت الآن طبقت يدك اليمنى على اليسرى، السلام عليكم بو. لكن أنت تقول السلام عليكم بو. لماذا تفعل هكذا يعني؟ فأنت لا تفعل هذا، أنت أطبق يديك وامتنع عن السلام. السلام عليكم. أنت نفس الكلام يا بنتي، حينما يأتي ابن عمك يسلم عليك في العيد، السلام عليكم، عيد مبارك، الله يبارك فيك. هو يريد أن يسلم، هو يمد يده، لماذا لا تسلمي علي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، عيد مبارك. إن شاء الله حتى ساعة ما في مشكلة، لأن بعضكن يخجل فيرتكب المعصية. لماذا؟ الخجل في الدين لا أساس له، لا حياء في الدين. Nah, jadi salah satu cara ya, ini memang mungkin ada sebagian kita yang sudah melakukan ya, yaitu dengan cara apa? Ya, meletakkan kedua tangan di depan kita saja, jangan sampai menjulurkan ke sana. Ini isyarat bahwa kita tidak mau salaman. Ya, ini isyarat bahwa kita tidak boleh menyalami orang yang bukan mahram. Dan kita ya, kenapa kita nggak bisa mempraktekkan ini? Pertama, karena kita hojal. Malu. Kita malu untuk memahamkan kepada mereka. Kalau nunggu mereka paham sendiri, kapan mereka akan paham? Jadi dalam hal ini kita yang harus memulai, kita yang harus mengenalkan kepada mereka bahwa dalam Islam ada batasan. Ya, apapun nanti komentar mereka, maka hadapi. Itu adalah sebuah tantangan dalam dakwah. Nah, إذا كانت هناك مفسدة أكبر ستحدث
نضطر إلى السلام لكن لا يكون طويلا، يعني لا يكون هذا كيف الحال؟ طيبين؟ إن شاء الله بخير. طبعا عندنا في العرب هذا إن شاء الله بخير، الأولاد بخير، الزوجة بخير، الأخوات بخير، السيارة بخير. هذا خلاص يا أخي، هذا أنت كأنك الآن اشتريت يدها يعني، خلاص لمدة ثانية واحدة السلام. Nah, tapi kalau seandainya dengan kita meninggalkan salaman, dengan kita melakukan hal demikian, itu akan menimbulkan keributan, ya, khusumah, permusuhan di antara keluarga kita, yang akhirnya nanti bisa memutuskan tali persaudaraan dekat. Ada yang mengatakan pokoknya Lebaran tahun depan saya nggak bakal datang lagi ke rumah kamu, saya nggak mau salam sama kamu. Maka sebagian ahli fikih mengatakan ini kita bisa keluar dari kaidah. Keluar dalam artian kita menggunakan mudharat yang lebih kecil. Caranya bagaimana? Boleh kita salaman dengan mereka, ya, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, kalau memungkinkan menggunakan alas. Kalau perempuan kan pakai jilbab besar itu, tangannya jangan dikeluarkan dari jilbab, pakai alas, ya, pakai alas. Kalaupun tidak memungkinkan demikian, Ustaz, sama aja dia menganggap, oh, kenapa kok sentuhan kayak dia najis gitu kan? Maka silakan saja tanpa alas, tapi tidak boleh lama dan tidak boleh terlalu menyentuh, cukup dengan sentuhan sedikit. Nah. لكن هناك مشكلة أكبر. انتبهوا يا هذه يا تدور من أنتم؟ ما شاء الله. هناك بعض الطالبات تتخذ لها صديقها، وبعض الطلاب له صديقة. هؤلاء يسألوننا عن المصافحة. أي مصافحة يا أخي؟ كل ما تفعلونه أنتم خطأ. أي مصافحة يا رجل؟ أنت تريد أن تجلس مع خطيبتك في العيد، حبيبتك، صديقتك في العيد، تسلم، تتكلم، تضحك، تأتي لها بآيس كريم، تأتي لها بهدية، كل هذا خطأ. أنت تجلسين مع صديقك ثم تسأليننا حكم المصافحة يا شيخ، كل هذا خطأ. أصلا لا يجوز لك أن تتخذ صديق، ولا يجوز لك أن تتخذ صديقة. إن هذا في الإسلام بدعة أدخلتها العلمانية إلى حياتنا. إن شاء الله. Ini ya, keras ini. مهم jiddan. Fi ghayatil ahamiyah. Ini semua kita melakukan. Ya, ternyata ini kesalahan besar. Salah satu di antara kita, ya, membuat tali hubungan dengan orang yang nggak ada alaqah mahram. Hubungan apapun itu bentuknya, baik itu pertemanan biasa, baik itu pacaran, ternyata ini adalah pemikiran orang-orang liberal yang dimasukkan ke dalam Islam, seakan-akan itu hal yang baik. Ternyata haram hukumnya kita mencari teman perempuan atau perempuan mencari teman laki-laki. Bagaimana kita mengatakan apa hukum salaman? Ya, sedangkan kita sendiri ikhtilat. Memang dari awal kita sudah melakukan kesalahan. Apalagi ketika Idul Fitri saling mengunjungi. Dia kan teman saya akrab, jadi saya nggak salaman kok, tapi satu ruangan ngobrol. Ini sudah kesalahan besar. Ya, kita nggak saling kunjungi, cuma kita chattingan, kesalahan besar, haram hukumnya. Ya, jadi tidak ada kesempatan buat orang yang bukan mahramnya itu bisa saling berhubungan, bisa saling berikhtilat, apalagi sampai bersalaman. Nah, يعني كيف يعني أنت تجلس مع صديقك ثم تسأليننا حكم المصافحة؟ هذا كمن يسأل يا شيخ هل أستطيع أن أشرب الخمر بيدي اليمنى أم بيدي اليسرى؟ Ini perumpamaan ya. Kita sudah terjerumus dalam sesuatu yang haram, kemudian menanyakan hal yang masih ikhtilaf. Contoh, ya, beliau mengatakan, Syekh, boleh nggak saya minum khamar tapi pakai tangan kanan? Hukum khamarnya sendiri sudah haram, meskipun pakai bismillah, pakai tangan kanan. Sama dengan hal ini. Boleh nggak salaman? Tapi keseharian kita bergaul dengan laki-laki, kita nggak sentuhan, Ustaz, cuma ngobrol aja, nah semuanya tidak diperbolehkan. Nah itu. الإسلام يا جماعة ليس دين معقد. الإسلام ليس دين معقد. الإسلام أفضل ديانة حافظت على المرأة وحافظت على الرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن الله هنا مهم جدا يا أستاذ المعرفة ختام الآيات في هذا المقام. إن الله خبير بما يصنعون.
لأن الإنسان مجبول على حب الشهوة، يغض من أبصاره ويحفظ فرجه، لأن الإنسان الشهوة موجودة فيه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لم يقف القرآن هنا عند المرأة، لا، فصل الكلام تفصيل عجيب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. شهيد سيد قطب هنا يقول: لماذا هذا التفصيل؟ لماذا هذا الكلام الكثير؟ أوليس القرآن كان جديرا أن يقول: استري نفسك أيتها المرأة، خلاص آية واحدة تكفي. لكن لا، القرآن يعلم أن المرأة تحب الزينة، والمرأة تحب التبرج، وكل مكان في المرأة مرغوب، وكل قطعة من المرأة مرغوبة، والرجل يحب المرأة. زين للناس حب الشهوات من النساء، رقم واحد. ولذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنا لم يقل إن الله خبير بما يصنعون. لذلك يا بناتي حاولي أن تحافظي على نفسك، بنت تقية عفيفة، وسيأتيك الزوج إلى بيتك، وأنت حاول أن تكون رجل. أنت يجب أن تكون رجل. هناك رجال وهناك ذكور، ليس كل ذكر رجل. القرآن قال رجال ولم يقل ذكور. Masya Allah. Perhatikan ya, agama Islam itu bukan agama yang terikat, bukan agama yang hanya sebatas waktu-waktu tertentu. Enggak, dari awal ada ajaran Islam sampai nanti kiamat, ajaran Islam itu terus seperti itu. Ya. Nah, perhatikan di sini masalah perkara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur menjelaskan tentang kewajiban laki-laki itu cuma 2 baris. Ya, ayatnya. Sedangkan ayat setelahnya surah An-Nur 1 2 3 4 8 baris. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima tasna'un." Perintahnya cuma satu. Pertama adalah katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihinna, min absarihim. Tundukkan pandangan. Karena asal masalah laki-laki adalah dari mana? Dari pandangan, dari mata. Ya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Ya. Sesuatu akan terjadi pada kemaluan karena berawal dari pandangan. Dzalika azka lahum, maka demikian itu lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang mereka perbuat. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu memiliki, umumnya manusia memiliki syahwat, dan syahwat itu bisa dikendalikan ketika seseorang bisa menundukkan pandangan. Sedangkan ayat yang membicarakan tentang wanita, Allah mengatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Enggak cuma sampai di sana. Ya, perintah pertama sama, tundukkan pandangan. Yang kedua, wa yahfadna furujahunna, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, sama perintahnya. Dan yang berikutnya ini enggak ada di laki-laki. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh bagi mereka menampakkan perhiasan kecuali hal yang diperbolehkan, yaitu wajah dan telapak tangan. Semua qit'atun minan nisa zina. Semua yang ada pada perempuan itu adalah perhiasan. Sehelai rambutnya, lengkingan suaranya, ujung betisnya, ujung lengannya, lehernya, semuanya itu adalah zina, yang mana itu akan bisa membangunkan syahwat laki-laki yang akan melihatnya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Perhatikan sini. Allah memerintahkan wal yadribna bi khumurin. Allah memerintahkan kepada laki perempuan untuk menggunakan baju yang besar, untuk menggunakan kerudung yang panjang menutupi auratnya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, dan tidak boleh menampakkan auratnya kecuali bagi para suami-suaminya, au abaihin, atau bagi ayah-ayahnya, au abai bu'ulatihin, atau mertuanya, au abnaihinna, atau anak-anaknya, au abnai bu'ulatihin, atau anak-anak laki, anak-anak suaminya, ya, saudara tiri, au ikhwanihinna, au bani ikhwanihinna, sampai anak
yakni keponakan-keponakannya seperti itu. Baru Allah mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina minna, dan sampai berjalan pun diatur oleh Islam bahwa perempuan tidak boleh menghentakkan kakinya dengan tujuan supaya diketahui oh ada cewek lewat, oh ada cewek bunyi, gitu, oh ada cewek seksi dan lain sebagainya. Wa tubu ilallah, dan perintah terakhir bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang yang berhasil. Masyaallah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا حدود ديننا وأن يمنع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي بناتنا وأولادنا إن شاء الله من كل سوء، وأن يرزقنا الحلال. الحلال أجمل شيء. فعل الحلال وفعل الحكم الشرعي أبرك عند الله من أي شيء. إن حينما أمنع يدي أن أسلم على ابن عمي أو على رجل يحل لي، أنا أنفذ أمر الله، والله عز وجل يمسك القلوب فلا تقلقوا. يعني بعض الأخوات تتساهل وتسلم وتترخص ظن منها أنها تصل الأرحام. لا، أنت لا تصل الأرحام. الحرام لا يحقق الأهداف، إنما الذي يحقق الأهداف هو الحلال والحلال فقط. وجزاكم الله خيرا. Insyaallah di akhir muhadharah ini beliau mendoakan kita semua, semoga Allah lindungi, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang haram, semoga khususnya dari beliau mendoakan semoga Allah menjaga anak-anak kita semua ini, ya, baik perempuan maupun laki-laki. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengerjakan sesuatu yang halal, Allah mudahkan bagi kita untuk mengerjakan kebaikan, ya. Kemudian pesan dari beliau jangan bertasahul, ya, jangan meremeh-temehkan hal ini. Ya, jangan menganggap bahwa dia keluarga saya. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan? Sampaikan dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa membuahkan hasil. Ya, nanti akan menjadi jariah buat kita semua. Ya, daripada kita memberikan tangan kita salaman, ya, meskipun kadang-kadang Ustaz pun masih susah untuk praktekkan. Salaman kemudian dengan orang yang bukan mahram, ya, maka ketahuilah itu kita sudah melanggar perintah Allah, kita sudah melanggar perintah Rasulullah SAW. Kalau kita bisa menerapkan itu, ya, salaman dengan hal-hal yang atau dengan orang-orang yang mahram saja, maka ketahuilah saat itu kita sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Fahim tuh? Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.